नमस्कार दर्शक बंधु मजेस्टिक कलिंगर आज एपिसोड को आपण मान को स्वागत। मु संबित ये चैनल माध्यम आम ओडिशार कला संस्कृति परंपरा हजि जाउथबा आम लोककथा आम लोकगीत आम पौराणिक कथावस्तु ये सब किपरि आम लोक मानक पाखरे पहुँची पारिबो आमे आमर पुराणा कथा को किपरि बंचाई पारिबा से ही एकमात्र लक्ष्य। अनेक कहानी आमे आम जेजेमा जेजेबापा शुणी था से कहानीर महत्व कौन आज ए आधुनिक समाज रे आमे जानिबा को पाउछंती। आज से कहानी नहीं सत तो से कहानीर महक एबे भी कोठी ना कोठी एबे भी आम मानस पटरे आमर हृदय रे प्रतिध्वनित होछि। आम पौराणिक कथावस्तु को जेते बेले एबे सुनु आम पिला बेले अनेक प्रकार कौतुक लगे। धीरे धीरे आम जेते बढ़ू से कथावस्तु सेते बेले आम कहानी लागुथिले मध्य से कथावस्तु भितर अनेक प्रकार जे जीवन सत्य लुचिक रही से कथा में जानी था। जिते बड़े आम उत्कल संस्कृति आम उत्कल परंपरा विषय कथा हो तार आधार कहले चलिबो तार प्राणकेन्द्र केन्द्र कहले चलिबो होचंती आम महाप्रभु श्री जगन्नाथ। प्रत्येक व्यक्ति जिते बड़े पुरी जाए जिते बड़े नीलचक्र को देखी दिए संगे संगे मनरे अनेक कथा अनेक भावना अनेक परिकल्पना आसी जाए। कहवाक गले आम कहीपर ये उत्कल समाज आत्मा हुए तो महाप्रभु बिना तार परिकल्पना करवा आम करिपरिबा नाही एक कथा मध्य कहले अतुल्य हेब नाही। महाप्रभुकर अनेक प्रकार पौराणिक कथावस्तु अच्छी अनेक पौराणिक कहानी अच्छी से भितर आज आम गोटे आलोचना करवा। सबु बेले आम भीतर गोटे कौतूहल थाए जिते आम पुरी जाऊ सेठी देखू जे महाप्रसाद आम सेवन करूँ निर्माल्य को देखी था। जदि आम गोटे वैज्ञानिक सम्मत कारण को जावा महाप्रभु का अनेक लीला अच्छी जदि वैज्ञानिक सम्मत कारण को जावा आम जानी नॉर्मली चाउल ही अन्न होता है भात होता है किंतु सेठी मो जगन्नाथ मंदिर रे आम महाप्रभु मंदिर रे जोठी अपोजिट घटी थाए प्रति दुनियार नियम अलग महाप्रभु का नियम अलग से लगी कोटी ओडियार मौड़मणि कह जाए। साधारणतः जिते बड़े चाउल भात हुए चाउल अन्न हुए सेठी अन्नरू ही चाउल होता है जार उदाहरण हूँ निर्माल्य। आपन देखु महाप्रसाद जिते आम सेवन करते केते आनंद लगी था एवं से महाप्रसाद ही निर्माण होता है। आउ गोटे कौतूहल कथा आम जाना दर्शक बंधु महाप्रसाद कहीं प्रसाद महाप्रसाद भितर आम जब पार्थक्य अनुधान करवा ताने कौन से जदि आम पौराणिक कथावस्तु को आलोचना करवा जे जेते बेले महाप्रभु प्रतिदिन 60 पौटी भोग रंधा हुए एवं जेते बेले भोग रंधा हुए से प्रसाद होता है। मात्र जेते बेले माँ विमला मंदिर रे से भोग लगी थाए सेटा महाप्रसाद रूप में रूपायित होता है बा आम जहाँ को सेवन करूँ प्रसाद रूपे बा महाप्रसाद रूपे। तो आपण मध्य गोटे प्रश्न आसीपर जे महाप्रसाद कहीं माँ विमला मंदिर रे भोग लगे पर यह महाप्रसाद प्रसाद महाप्रसाद हो जाऊँ। जदि यह आम जाने को चाहेबा आमको आहरी आम पौराणिक कथावस्तु को अनुधान करिया पड़िबो जानिया पड़िबो। जेतेले द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण माँ राधा सहित जिते बड़े गोटे दिन में किसी रोषे कर खाद्य खाऊले तो से समय भगवान बहुत प्रकार आप जानते आम महाप्रभु केते भल पाती खाइबा को से 60 पौटी प्रतिदिन खाती बड़ ठाकुर से। तो जिते बड़े द्वापर जुगरे श्रीकृष्ण माँ राधा ठार किसी खाद्य रांधिकी से खाऊले यही समय नारद देखी दूर जे भगवान कृष्ण किसी खाद्य खाऊं तो सांगे सांगे नारद तत्क्षण आसी पहुँचती भगवान कृष्ण पाखे कहते प्रभु आपड़ ये बढ़िया भाव में खाଇବା खाऊँ मत कि खाଇବା आप खाइबार दिंतु। तो दुर्भाग्यवशतः श्रीकृष्ण सब खाଇବା सारी देते मात्र अल्प किछि तांको पाखे थिला एवं सांगे सांगे से नारद को देइचंती। नारद सी अल्प टे खाई प्रभु मो आत्मा संतुष्ट हो गला पेट पुरीगला। आज भी जिते आम जाऊँ श्रीमंदिर टिके मुठाए अवढ़ारे महाप्रसाद रे आमर आत्मा तृप्ति हो जाए। जिते बड़े नारद महाप्रसाद सेवन करिसंती आत्महरा है सांगे सांगे जाइछन कोठी ना नारद सबु बेले जिते बड़े भी से श्रीकृष्ण पाखु आसती सांगे सांगे से खबर नहीं पहुँचती महादेव पाखरे। तो जाई पहुँचती कैलाश महादेव जानी पार्छंती अपूर्व वासना
ହାତରୁ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଖାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ତମେ ଏ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଖାଇକି ଆସିଛ, ଏ ସେବ ପ୍ରସାଦ କୋଉଠୁ ଖାଇଛ? ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି। ମହାଦେବ ପଚାରିଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନା, ଏକା ଖାଇଦେଇ ଆସିଲ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତମେ ନାରଦ କହେ ନା ମହାଦେବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ଆପରେ ଯେବେ ଯିବି ମୁଁ ଧରିକି ଆସିବି। ମାତ୍ର ମହାଦେବ ଦେଖିଲେ ନାରଦଙ୍କର ଏଇଠି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଦାନା ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଅନ୍ନରେ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାଦେବ ତାକୁ ନେଇକି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନ୍ନର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଛି, ମା ପାର୍ବତୀ এই কথা ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମା ନଥିଲେ ହୁଏତ କୈଳାସରେ ସେତେବେଳେ, ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି। ମା ପାର୍ବତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ କି କ'ଣ କଥା ହେଉଛ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଥା କହୁଛ? ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ନାରଦଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ମା ପାର୍ବତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାଦେବଙ୍କ ରାଗିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଏକା ଖାଇଦେଇଛ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଲନି? ମହାଦେବ କହିଲେ ନାଇଁ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲା। ମା କହିଛନ୍ତି ହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲେ ବି ତ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ। ମା ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ, ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣାଇ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୈଳାସରେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି, ଆଜି ହଁ ସିନା ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ସେବନ କରୁଥିଲି ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଦାରୁ ରୂପରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଦାରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧା ହେବ ମୋ ପାଇଁ, ଯେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅନ୍ନ ଭାବରେ ଭୋଗ ନ ଲାଗିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ହିଁ ସେ ପ୍ରସାଦରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁରେ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝି ଜାଣିପାରିବା ଆମକୁ ଆମ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଅଛି, ହୁଏତ କାହାଣୀ କହିଲେ ଆମର ଜୀବନ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାଣୀ ସରିବ ନାହିଁ। ତ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।